यही सिक्रेट जिनसटी पकईकी देखंतु कपड़ा सफा कला बेले लुगा सफा कला बेले केते जिनस आमर समाधान हो जाए। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ केमिति अछन समस्ते आशा करछि जगन्नाथ कृपारे समस्ते बहुत भल थिबे सुस्थ सबल थिबे। सांग मैंने देखंतु छोट छोट जिनस हमको बहुत सहायता करे तो चलंतु जानिबा से छोट छोट जिनस विषय रे जोटा कि हमको बहुत हेल्प मिले। पसंद आछिबो तो लाइक कमेंट शेयर करिवे शेयर कले समस्त पाखरे पहुंचले समस्त छोट मोट असुविधा रु छुटकारा मध्य पाई जांती। आपण वीडियो कोड देखछन दया करे ना सर गले देन प्लीज कमेंट रे जणाइबे ताकि मु आपन गोटे धन्यवाद जनइबी आपण मूल्यवान समय देकी मो वीडियो को देखुछंती। देखंतु सांग माने जहा फोपाड़ी देउछंती प्रथमे भाबी नियंतु से फोपाड़ीबा पूर्वरु आमे आउथरे कोन करि परिबा कारण बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो गोटे थाए वर्डटा थाए सेटा हमको सब बळे हमको हेल्प करे। केते बळे कोन को जिंस काम रे आसीबा आमे निजे जानने तेनु करी सब जिंस स्टोरेज रे रखंतु कोउटा केते बळे लागि जिवो काम रे। तो चलंतु पडिबा हमर प्रथम टिप्स होछ हमर चीनी को नेगिरी। देखो सांग मैंने घरे जो चीनी डब्बा खाली हो गला आमर चीनी डब्बा लुण डब्बा हाउ खाली हो गला आमे कोन करू चीनी डब्बा तो खाली हो जाइए आमे कोन करू नुआ चीनी पुणी पैकेट आणलु चीनी पैकेट को ता भितर पुरई देलु सेमिति भूल केबे करिवेनी। सपोज आपनकर लुण आ चीनी दुईटा जाक डब्बा खाली हैला आपण से डब्बा को डब्बा रे तुरंत पानी पकेइबे कारण वर्षा दिन भी आमर चालची कंटिन्यू होची से पानी पकेइकरी डब्बार चारि कड़े चीनी लुण सब बळे लागिक रही थाए ताकू सब घसा घसी भले की करदेबे पूरा हाथ रे ताको टिके काढी देबे सेगुडा सबतक काढिकी पूरा पानी टिके अध ग्लास पानी पकई दिले सबतक पानी रे मेल्ट हो गला। ठीक अच्छे ताकू कौन करिए शिफ्ट करेंगे गोटे ग्लास को गोटे बर्तन को गोटे बासन को शिफ्ट करदे कर सारा पर आमे चाहा चीनी रे पकई थाउ मॉइस्चर रु बंचिया ताकू मध्य फोपाड़ देबे से दरकार नहीं पुणी नुआ आपण सेगुडा पकेइबे ग्लास रे रखिदेबे एई मिठा पानी आपन को बहुत प्रकार जिनस रे दरकार हे जिवो आपण यूज करनेबे टिके छाणीकरी तापर डब्बा टिके कौन करिवे भले कि धुआ धी करिवे खरा रे सुखेइबे तापर आपण सेतिरे फ्रेश चीनी लुण सब पकेइकरी स्टोरेज करिवे। देखंतु डब्बा टिके खरा रे सुखेइबे पोछा पोछि करिवे टिके नाकु भी पानी जेमति रहिबो नाही आ से जो मिठा पानी टिके फोपाड़ीबेनी खीरी फिरी सिमिया फिमिया जहाँ भी आपण खाद्य मिठा जिनस दरकार चाहा कले ताटे छाणीकरी पकई नेबे फोपाड़िया को मन केबे करिवे नाही ताको केमती यूज करिवे। ठीक अछि आशा करू छोट टिप्स टे सब रोसई घरे काम करिवे चीनी और लुण डबारे खास करिकरी आम जिनस को बंचेइबो। तो चलंतु पड़िबा नेक्स्ट टिप्स रे। नेक्स्ट टिप्स तो एते जुगाड़ू देखो सांग मैंने जितेबाला आम बाहर कुआडे गलु आम जमी पानी बोतल किनी थाउ पानी बोतल आम छोट छोट पानी बोतल जहाँ भी आम पानी बोतल मिनरल वाटर किनी थाउ किणिकी कौन करूना आम सांगे सांगे पानी पीदेले तो पानी सरी जाए आम से बोतल को कौन कर फोपाड़ी दो आपड़ फोपाड़े। ठीक अच्छे ताकू कौन करेंगे स्टोरेज करने नहीं आसवे आप सहित बैग रे तो सब भैनिटी बैग रे सब तो एक्सट्रा बैग फैग थाए क्यारी बैग सेटा को ओपन कर खोलिए भितर बोतल बोतल जहाँ आप पानी पिउछंती ता भितर पुरई नेबे एठी पकईकी अलिया करेंगे ना से जिनस को आप घर को नहीं आसवे घर को लेकिन सब स्टोरेज रे आप पानी बोतल हो डब्बा हो जहाँ भी हो रखिथे। तो मुझे गोटे हाफ लिटर बोतल नहीं बोतल नहीं कि मझीरू काटिनेली पूरा मझीरू नुह मझीरू टिके उपरकू पूरा मझा मझी काटवानी छुरी गरम कली काटिनेली पूरा काटिलीनी देखंतु एतिकी काटिकी बैक साइड एतिकी टिके रखी तापर आम कईची नहीं जावा मो छोट बोतल एपाई नेली जे छोट बोतल जो मटेरियलटा टिके पतला रहिबो मते कटाकटी करने सुविधा हम। तो गोटे गोटे बोतल टिके टाण थाए तेणुक देखो मुझे कईची रे कौन कली आ रेस्ट पार्ट को काटिनेली किंतु बोतल टाक पूरा दिखंड ये करी ना दिखंड कले पूरा सामान रे कटिज मत सेमती दरकार नहीं मुझे काटुची आपण मैंने देखो आपंकर एत कम सहज हम आ मोस्ट इम्पोर्टाट टिप्स एटा गोटे सब जगह दरकार हम। तो देखो आपण सहित कथा हवा भितर मु बोतल टी काटिनेली काटि सारा पर टिके को सेप देदेवी कईची रे देखो एमती भल लगुनि टिके को आम गोल सेप देदेबा ताकि आमर बोतलटा जो सुंदर लगिवो। एई बोतलटा मु एथि नेली एटा पूरा प्लेन पूरा धला ट्रांसपेरेंट तेणुक सुंदर लगुची आपन चाहिए तो तापर किसी कलर पेपर मध्य गुड़ेकी ताको डिजाइन डेकोरेटिव करेंगे। तो देखो जोड़े बोतल मुझे काटिनेली काटिकी मुझे केमिति यूज करी कौटी यूज करी कौन पाई यूज करी से देखूँ तापर छुरी गरम करवा जहाँ भी गोटे धारुआ जिनस गरम करके गोटे गोटे कणा करवा। तो देखो ऊपर पूरा मुंड को करेनि मझी मझिया करके कणा करेंगे। ठीक अच्छे तो ये देखो गोटे करदे दुईटा करदे ये बढ़िया सुंदर भाव में यहाँ दुटा सैज अच्छे दुटा कणा होगा केत यूज करवा रोसई घरे हो आप जो हो आ मोस्ट इंपोर्टाट रोसई घरे बहुत दरकार हुए रोसई घरे सब कौटे कंटा थाए कौटे आधेसिप टेप थाए एटा मु किचन टॉप पाखे कले जोटा कि हाथ पाहांतारे मत एटा दरकार हुए सब बळे तापर कोन करिवे बोतल रे कोन करिवे टिके नाको गन ग्लू लगेगिरी कांथरे चिपकेई देबे ताकि एटा हलिबनी
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯାହା ରଖିପାରିବେ। ଖାସ କରିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବ, ଲାଇଟରକୁ ପୁଣି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ୟା ଭିତରେ ଲାଇଟର, ପିଲର ଆଉ ଆମର କଇଁଚି ଯୋଉଟାକି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ, ଛୁରୀ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଗ ଖାଲି ଦରାଣୁଥିବା, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେଇଠୁ ନେବେ, ସେଇଠି ରଖିବେ। ଜିନିଷଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇକି ତଳେ ରହିକିରି ଛିନଛତ୍ର ହେଇକିରି ଖାଲି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜାଗାଟି କିଚେନ ଟପଟି ପୁରା ଅସନା ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଚର ଗିନା ନେବେ, କେବଳ କାଚ ଗିନା ନେବେ, ହଳଦୀ 2 ଚାମଚ ପକେଇବେ। କୋଉ ହଳଦୀ? ରୋଷେଇ ଘର ଯୋଉ ହଳଦୀ ମସଲା ଡବାରେ, ତାକୁ ବିଲକୁଲ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁ, ପିଲାମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ନହେଲେ କନ୍ଧ ହଳଦୀ, ତାକୁ କଣ କରିବେ 2 ଚାମଚ ନେବେ। ସବୁବେଳେ କନ୍ଧ ହଳଦୀ ଘରେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଟିକେ ଡାବର ଲାଲ ତେଲ ପକେଇବା। ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲ ଅଛି ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ ଆପଣ ନଡିଆ ତେଲ ନେବେ, ତାପରେ ଟିକେ କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇବେ। ଯଦି କିଛି ତେଲ ନାହିଁ ତ ଏକୁ ଭଲକି ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା, ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କେମିତି ୟୁଜ କରିବେ ଏକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କିଛି ବି ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ଫାଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଆଣ୍ଠୁ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଦର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଗୋଇଠି, ପାଦ, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେପଟାକୁ ଲଗେଇଦେବେ, ରାତିରେ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଦେଖିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତେଲରେ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଆମର ଆଣ୍ଠୁକୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଦବ। ପାଦ ତଳ, ପାଦ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହୁଏ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଗୋଡର ପେଣ୍ଡା ଆପଣ ଲଗେଇକିରି ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ସକାଳକୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ। ସବୁଦିନ ନ ଲଗେଇଲେ ବି ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଦିନ ବେଳା ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି କାମ ଦାମରେ ଆପଣ ରହିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ବେଡରେ ଯଦି ଶୋଇବେ ହଳଦୀ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବେଡସିଟ୍ ପକେଇକି ଶୋଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ତ ଆହୁରି ହେଲ୍ପଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ଆମ କାମରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କରିପାରୁନୁ, ସେ କାମଟା ଅଟକିଗଲା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କାମକୁ ଆମେ ପଳାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛେ, ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ବି, ଆଜିକାଲି ତ ୱାସିଂ ମେସିନ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଲୁଗାପଟା ନେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ସଫା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ସଫା ହୁଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ସର୍ଫ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଉଡର, ଲିକ୍ୱିଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସବୁ ଯିବ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମର ଅଟକିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ୟୁଜ ନ କରିକି ଆପଣ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ୱାସିଂ ମେସିନ ବାହାରେ କେମିତି ଆପଣ ସଫା କରିପାରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ୱାସିଂ ମେସିନ ନାହିଁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବାହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟ ଆଉ ଟି ସର୍ଟ ହଉ ଜେଣ୍ଟସ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମେ କଣ କରୁ, ସାର୍ଟ ସଫା କରୁ, ମେସିନରେ ପକେଇ ଦଉ। ମେସିନରେ ପକେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାର୍ଟର କଲର କେବେ ବି ସଫା ହେଇନଥାଏ। ଆମେ କଣ କରୁ, କାଢିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲେ, କିନ୍ତୁ କଲର ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଲି ଲୋକମାନେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାର୍ଟରେ କଣ ହୁଏନି, କଲର ଭିତରେ ଝାଳ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ହେଇକି ଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଝାଳ ବହୁତ ଗନ୍ଧ, ସିଏ ପୁରା ବସିକି ରହିଲା, କଲର ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦାଗ କରିକି ଧଳା କରିକି ରଖିଥିବ। ବେଳେବେଳେ କଲର ସେ କଳା ଚିଟି ମାରି ଯାଇଥିବ ଆମ ତା ଉପରେ। ବେଳେବେଳେ କଲର ଗୁଡା ଲୁଣିଆ, ଆମର ଝାଳ ଲୁଣିଆ, କଲରକୁ କଣା କଣା, ସାର୍ଟର ସେଇ ଜାଗାଟି କଣା ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେବେ ବି ସାର୍ଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମେସିନରେ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମେସିନରେ ପକାଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ କାମ କରିବେ। କଲରକୁ କଣ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି କ୍ଲିନିକ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ପୁ, ଯୋଉଟା କି ମତେ ବହୁତ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ। ସାମ୍ପୁ ଗୋଟେ ପୁରା କଲର ଉପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ପକେଇଦେବେ, ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରଶ ନେବେ, ତାପରେ ଗୁଲେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଟିକେ ସଫା କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକେ ଘଷିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯେତେ କଲରରେ ଉପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦାଗ ଥିବ, ଆମର ଝାଳର ଦାଗ, ସିଏ ଗୋଟେ ଛାଡିଯିବ। ଆଉ ସେ ସର୍ଫ ଯୋଉ ସାମ୍ପୁ ସହିତ ଟିକେ ନାକୁ ସୋଢା ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। କୋଉ ସୋଢା? ଲୁଗା ସଫା ସୋଢା ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ ବି। ଏଇଟା ନେବେ ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଢା, ଯୋଉଟା କି ବରା ପକୋଡିରେ ପକାଉ, সেটা পকেইকি গোলেই দেবে। দেখবে সে যে মଳିକୁ কଲର উপরে যে ঝাଳର ଦାଗ ଥାଏ ସେ ଫୁଲେଇ ଦେବ। ଫୁଲେଇକିରି ଆପଣ ଟିକେ ଘଷି ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟଟି ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା। ସାର୍ଟ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କଲର ଜାଗା ହିଁ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କଲର ଘଷିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ହାତ ରଗଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ମେସିନରେ ତ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ବିନା ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଘରେ ହାତରେ କରିପାରିବେ। ପରିଶ୍ରମ ତ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମିଠା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ସାମ୍ପୁ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଆପଣ କଲରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଖାଇକି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ସେ ଜାଗାଟା, ମଳିଟା। ତାପରେ ଟିକେ ନାକୁ ବ୍ରଶ ମାରିଦେବେ। ଲୁଗା ସଫା ବ୍ରଶ ମାରିବେନି, ଦାନ୍ତ ଘଷା ବ୍ରଶ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତର ଆମର ଯୋଉ ହାତର ଏଣ୍ଡ ପୋର୍ସନରେ, ଦି ହାତର ଏଣ୍ଡ ପୋର୍ସନରେ ଯୋଉ ସେ ଜାଗା ଫୋଲ୍ଡିଂ, ସେଠି ବି ଏମିତି ସଫା କରିବେ। ଏଇ 3ଟି ଜାଗା କେବେ ସଫା ହୁଏନି ୱାସିଂ ମେସିନରେ। ତାପରେ ସାର୍ଟକୁ ଟିକେ ନାକୁ ସେଇ ସାମ୍ପୁ ବି ତ ସେଥିରେ ଅଛି, ସାର୍ଟକୁ ଟିକେ ନାକୁ ମକ୍ଚିଦେଲେ ଆମ ସାର୍ଟ ସଫା ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପକେଇ ସାର୍ଟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢିବା ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସରେ। ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାହା ଟବ୍ ହଉ ବାଲ୍ଟି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବର୍ତ୍ତନଟେ ନେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ କଣ କରିବେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପକେଇବେ। ଗରମ ପାଣି କେବେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଗରମ ପାଣି ପକେଇଲେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଜିନ୍ ଥାଏ।
ठंडा पानी पकेबे ठंडा पानी पकेकी एथिरे आमे गोटे जिंस पकेबा वन टाइम करिवे आ बारंबार से जिंस को केबे करिवे नाही गोटे थर नुआ अणु अणु ही कर देबे सेटा आउ केबे करिवे नै आमे सेतिरे नबा टिके ना को आपण एथिरे लूण पकेबे ठीक अछि गोटे चम्मच लूण ए पानी रे पकेबे पतला लूण हमर जो गुंड गुंड लूण बगड़ा लूण नुहे गुंड लूण आपण ए पानी रे पकेबे गोटे चम्मच 2 चम्मच नुहे वन टाइम करिवे लाइफ रे थरिए करिवे पकई देले पानी रे पानी की भलो भाबरे गोळेई देबे पानी की भलो भाबरे मिसे दे लूण पूरा मेल्ट हे जियो पानी भितरे मेल्ट हे गेला परे कोन करिवे आमे देखंतु आमे जेतले नुवा कपड़ा आम घर को आमे आणु जहाँ भी हो सूता आमर लुगा हो गला साड़ी सूता सूट आमर चुनरी हो सूतार जेकोसी मटेरियल आप नुआ किणिक आणले से कलर बहुत सुंदर थाए आ सूता जिनिस आप पानी रे बुड़ेबे माने ता कलर डेफिनेटली छाड़िबो आ गोटे गोटे सूता तो पूरा चिरिला पर्यंत कलर छाड़ुथो आपण गोटे बेस्ट तरीका आपण कोन करिवे प्रथमे फास्ट टाइम थरिए ही करिवे लूण पांडे टिके बुड़ेई देबे अध घंटा लूण पांडे बुड़ेई देबे बुड़ेई की कोन करिवे ताको रखी देबे देखिबे गोटे टाइम जहाँ कलर छाड़िया कथा छाड़िबो तापर आ जो गदा गदा ही कलर जाए सी जीव ना लूण कौन करे आमर जो कलर लगी थाए सूता लुगापटार जो कलर डिजाइन थाए कलर टाकू पूरा ब्लॉक करिवो आउ छाड़िया को दबनी आपण जेते थर धोइबे हल्का हल्का जीव किंतु बहुत कलर बिल्कुल जीवनी नहले कपड़ा सूता लुगा आमर सूता जिनस पूरा नष्ट हो जाए कलर बोही बोहिका छेतरा पड़ जाए आशा करुचे आज टिप्स आपको पसंद लगे केमती लगला कमेंट रे जणेबे चलन देखाबा कालर टिप्स रे धन्यवाद।